Puka lang dito, ang dami. Mas maganda pa mga dito kasi malinis ang mga ganito. Tingnan nyo, oh. Tingnan nyo. Tutok mo, mami. Yun, oh. Oh. Ito. Tingnan nyo, oh. Oh. Diba? Nakalabas lang sila, oh. So yun pa, oh. Ito. Oh. Nakalabas lang sila, eh, oh. Mulot ka lang, eh, oh. Ito, oh. Grabe naman yan. Kaso nakakaduling lang mga bossing. Ano to? Oh. 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 May laman yan, eh, oh. Yan pa, oh. Tingnan nyo to. Yan, oh. Oh. Makalabas, oh. Ayan, oh. Laki, oh. Hindi ko lang maabot, eh. Ayan, oh. Laki ito, oh. Abot ko to, eh. Pwede ko pa abutin yan, eh. Yan, tatong dito, oh. Oh, yung laki yan pa, oh. 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 Nagtatago lang, eh, oh. Buhay na buhay, oh. Yun pa, oh. Isa pa. Yun pa, oh. Grabe naman yun. Kasi ito pa, oh. Kailangan malinaw lang yung mata mo, eh. Yun ka pa, andyan, madami yan. Yun pa, oh. Yun, oh. Ang dami, oh. Tingnan nyo. Ang dami na, oh. Tapos ito pa, oh. Nagtatago lang sila, oh. Yun pa. Ito pa, oh. Dali lang mangunguha. Pa, oh. Dalawa-dalawa kami, tingnan mo. Ito, ito, oh. Lulok, eh. Grabe yun pa, oh. Ito, oh. Nakakatuwa mga bossing. Tingnan mo, oh. Yan, oh. Nakadegraded lang sila, eh. Grabe naman yan.